kalau untuk Allah SWT gak ada ruginya, karena Dia yang kasih rezekinya. Kalau misalkan saya kasih, ini kan saya barang punya semua sendiri, alhamdulillah. Itu Allah SWT yang kasih. Kalau saya sedikit pun kasih, kalau ambil dari hati kecil, jangan gitu. Untuk Allah SWT harus kasih juga buat orang miskin, kasih bagi-bagi, biar Allah Ta'ala kasih rezekinya lebih. To have a comfortable house indeed is everyone's dream. We do so many things to make the house a comfortable home. One of the ways to put our desirable carpets as an addition for the house interior. Surely, a carpet which is the basic function is to cover the floor. Is now a necessity for the house, thus become an inquired furniture to make the house more beautiful. People's needs for good carpets pinch the business instinct of an entrepreneur from Pakistan, Ghulam Rabbani. Saya datang di Indonesia karena family business di sini. Habis education dari Pakistan, saya langsung di sini belajar bahasa dan belajar untuk bisnis yang di Indonesia. His carpet business is a family business that has been rolling for almost 30 years. Rabbani, that is how people call him, provides all kind of carpet from all over countries. Kita impor dari seluruh dunia karpetnya. Yang terkenal karpet itu kalau pabrik dari Turki dan Persia. Nah, yang karpet handmade itu ada dari Afghanistan, Pakistan, dan negara-negara lain juga. Hence, this 23-year-old man voluntarily left his home country, Pakistan, a majority Muslim country same like Indonesia. Muslimnya alhamdulillah Muslim banget sih, dan real agama juga sih, karena kan namanya Muslim. Pas kalau lagi azan, kalau yang di pasar-pasar tutup toko semua, sholat dulu baru buka toko lagi. Kalau yang agak jauh dari masjid, ya mereka sholat di tempat, tapi sholat gak tinggalin gitu. Masjidnya juga banyak, setiap komplek ada masjidnya, setiap kota ada banyak masjidnya. Ya speaker, pakai speaker juga, gak ada dilarangnya, gak ada masalahnya. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Rabbani acknowledged as a Muslim majority countries, Pakistan and Indonesia have many similarities. Pakaiannya sih seperti di Indonesia juga, dan ada kelebihannya juga. Biasa di Pakistan ada wanita Muslim pakai burqa, baju penutup dari atas ke bawah gitu, lengkap bajunya, sempurna.
Hanafi Mazhab, which Pakistan believes women are encouraged to do their activities inside the house, Islamic practices included. Kalau di Pakistan, saya belum lihat perempuan ke masjid. Dan biasa juga sih di situ jarang kalau cewek wanitanya ke masjid. Kalau wanita sholat di rumah. Despite the mazhab differences, Rabbani did not find it as an obstacle for him to stay in Indonesia. He even feels so happy living in this country. Alhamdulillah belum dan pengalaman saya sampai sekarang alhamdulillah bagus karena saya sampai sekarang saya setiap hari ketemu sama banyak orang dan belum ada yang pengalamannya gak bagus gitu. Kalau ada kesalahan pun mereka maafkan gitu. Furthermore, there are many mosques to make it easier to do ibadah. Not to forget the fact that Indonesian Muslims have high respect toward other Muslims. Hence, this carpet businessman feels his life in Indonesia is like living in his own country. Gak pernah, karena di sini suasananya lebih santai. Nah, kalau misalkan naik mobil sih gampang, naik mobil motor gampang. Apalagi kalau jalan kaki dan udah jam sholat, itu juga gampang sekali karena kan masjidnya paling jauh 200 meter dari satu masjidnya. Jadi gampang cari masjidnya di sini. An entrepreneur is one of the noble jobs in Islamic Sharia. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him, was a very true and successful entrepreneur. Through the stories from all Sahaba and Islamic treatises, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was famously known as a businessman who put the attitude, manner, morality, and akhlaq above anything else. That is something Rabbani wants to exemplify for himself as an entrepreneur. To do a virtuous and honest business without violence the rights of other people. Moreover, Rabbani is now speaking Indonesian fluently because of his self-taught by interaction with his customers. Menurut saya bahasa Indonesia gampang sekali. Belajarnya dari teman-teman, dari orang Indonesia banyak. Nah, dan tadi yang saya bilang orang Indonesia friendly banget. Ajarin bahasanya kalau ada kesalahan, benerin. Ya, itu kan namanya manusia tetap ada kesalahan. Tapi alhamdulillah bahasanya udah hampir lancar gitu. However, this Pakistani man sometimes still finds difficulties due to the language barrier. Yet his employee often reminds him. Ya kita yang kadang-kadang ingetin bapak kalau bahasanya itu salah, kurang pas gitu mbak. Kita sering ingetin bapaknya. Ya bapaknya juga kadang-kadang kan ada yang salah, namanya kita beda gitu. Interestingly, Rabbani does not always think about profit. He also wants to share with others. At least, that is a good deed he can do through his business. Rabbani, who was born in Kusha, Pakistan, often gave a huge discount to his customers who bought carpets for the mosques. Ya, pernah. Saya sering kasih diskon untuk masjid.
Dan untuk masjid saya kasih harga spesial karena itu juga kebanyakan masjid ada dananya kurang kadang. Dan saya juga ikut pahala dan kasih harga murah. Nah, keadaan ada yang orang ketemunya baik banget gitu, jadi dapat diskon lebih lagi. Rabbani even frequently let the customers get the carpets for free. He just thought it was an act of charity. Kemarin juga bilang mau sumbangan karpet masjid, tapi saya mau sumbangan 3 roll. Kurang 2 roll lagi Pak, jadi saya juga ikut pahala. Sebenarnya gak enak sih terbuka gitu, kalau ini kan namanya buat pahala, jadi jangan buka-buka gitu. Tapi kakak nanya, jadi saya jawabkan, ya kita sering. Therefore, Rabbani, whose hobby is horse riding, is never afraid if someday his business will go down because of the way he runs it. Kalau untuk Allah SWT gak ada ruginya, karena dia yang kasih rezekinya. Kalau misalkan saya kasih, ini kan saya barang punya semua sendiri, alhamdulillah. Itu Allah SWT yang kasih. Kalau saya sedikit pun kasih, kalau ambil dari hati kecil, jangan gitu. Untuk Allah SWT harus kasih juga buat orang miskin, kasih bagi-bagi, biar Allah Ta'ala kasih rezekinya lebih. The wealth he has now is the entrance from Allah, yet there are rights of other people in need. During the month of Ramadan, Rabbani also does not hesitate to invite his customers to break their fasting together in his store. Sama yang anak-anak yang di sini di toko, atau kalau misalkan ada tamu ya kita duduk dan buka puasa dulu baru kita lanjut kasih lihat karpetnya gitu. Ya memangnya kalau udah jam buka puasa harus yang adanya orangnya ya duduk silakan biar bersama, bukan. Furthermore, Rabbani's employee admitted his generosity. It clearly shows during Ramadan when Rabbani never forgets to give takjil to others every day near the time of breakfasting. Kalau mau berbuka sih sama aja sih Kak, ya soalnya kan namanya sama umat muslim gitu kan, sama aja gitu Kak ya. Cuman makanannya aja mungkin yang agak berbeda gitu. Ya, kita juga bagi-bagi takjil sore-sore gitu, mau jelang buka puasa. His habit of always sharing with others, not only he does when he is in his store, but also does it outside the store. Yang pinggir jalan atau di mana ketemu ada yang peminat minta uang gitu. Saya sih prefer kasih uangnya. Sebisanya berapa kasih, gak apa-apa. Kalau keadaan ada orang yang lihat kenapa ini orangnya sehat, kenapa minta uang gitu, minta apa makanan, jangan lihat itu. Kan sekarang lagi dia kondisinya sulit, jadi gak apa-apa. Sekarang kan dia minta, kasih aja gak apa-apa. His parents always remind him to not only focus on worldly success while running his business. Moreover, they want Rabbani to do the business
which also leads him to a prosperous afterlife. In no time, the month of Ramadan will come to an end. However, it does not lower Rabbani's spirit of doing more ibadah. In Ramadan, this 23-year-old man continues to strengthen his Islamic faith. Kalau di Indonesia saya belajar sama dan sharing sama orang tua juga, dan ada juga yang ustadz-ustadz orang Indonesia di sini. Mereka juga yang pelanggan saya. Setiap kalau datang kita sharing tentang Islam, dan saya belajar juga tentang Islam. Kan namanya manusia gak sempurna, harus ada kesalahannya dan ada kekurangannya, jadi harus belajar. This Ramadan, Rabbani got accompanied with his only real brother, who recently just came along to Indonesia. Similar to Rabbani, his brother also feels so happy in Indonesia. Ya, sangat banget kalau di sini saya pertama kali datang di sini. Puasanya di sini pertama. Saya senang banget kalau di sini ada banyak makanan, coba-coba makan ya. In this holy month of Ramadan, Rabbani also has a special time which he prioritizes to do more ibadah. Kalau ibadah di hari Jumat, saya tinggal di rumah, sholat Jumat dan kumpul sama saudara-saudara, and spend time with my family. When his store is slow like today, Rabbani usually spends his time reading Al-Quran. Bagus juga, dan Quran dan hadis itu ajaran kita untuk lakukan kebaikan dan untuk kebaikan sama orangnya. Jangan kesalahan dan jangan hinain orang lain. Itu yang bikin agama kita nyaman. Moreover, Rabbani also often does ibadah together with his employees. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Rasulullah, la ilaha illallah, Sayyidina Muhammad Rasulullah. Hayya as-salah, hayya al-falah, kad qamati salah, kad qamati salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ya kalau waktu sholat ya kita sholat gitu, namanya kita juga anak muda gitu kan, suka alfa gitu istilahnya. Makanya nggak masalah gitu buat sholat ya, kalau mau sholat gitu, kalau enggak ya nggak apa-apa gitu. Saling mengingatkan ya udah pasti Kak. Interestingly, Rabbani acknowledged there are similarities between Indonesian tradition and Pakistan traditions. Kalau di Pakistan seperti di Indonesia juga sih,
Agak sore-sore kita jalan-jalan cari makanan untuk buka puasa. Untuk buka puasa, kurma, yang tradisional makanan itu pakora, samosa, dan jalebi, manisannya itu. The other thing that I like is in Indonesia is the tradition of coming back to the hometown during Eid al-Fitr. Sama juga, seperti ini yang tetangganya silaturahmi. Nah, keluarga semua kumpul. Misalkan kalau ada yang keluarganya tinggal jauh dari kotanya, ya mereka juga balik dan ketemu semua kumpul gitu. Pulang kampung berarti? Sama juga. Eid al-Fitr in Indonesia is also not much different from Eid al-Fitr in Pakistan. Ada juga yang orang tua kasih ke anak kecil atau yang ayahnya kasih ke anak-anaknya. Sama juga. Ya, pasti beli baju, rayain Idul Fitrinya, dan pokoknya dari hati rayain. Baju baru, sepatu baru. Nevertheless, when talking about Eid al-Fitr foods, this Pakistani man admitted that he still not adapt well enough to the varieties of Indonesian food. Hence, he still enjoys Pakistani food while celebrating Eid al-Fitr in Indonesia. Kalau di Pakistan ada beberapa makanan yang pagi-pagi kita bangun untuk mau ke sholat. Sebelum itu ada makanan semainya, itu kayak noodle yang di sini, tapi manis itu. Nah, selain itu ada halwanya, manisan juga itu. Itu yang tradisional pagi-pagi kita makan. Tergantung juga nanti potong ayam, potong kambing, dan bikin kari, sate, dan kebab gitu. Yang mulainya itu dari manis. The culture and traditional similarities between Indonesia and Pakistan popped out the idea to change his citizenship to be a citizen of Indonesia. Ya, insyaallah untuk masa depan ada rencananya mau dapat WNI karena kan kebanyakan bisnis di Indonesia di sini, mau tinggal juga di sini, jadi ya lebih bagus dapat WNI. Assalamualaikum warahmatullahi. Indeed, Rabbani loves Indonesia so dearly. He hopes Indonesia is not only the transit place in his life, but also a home that embraces him like the hugs from a mother to her child. Warm-hearted yet peaceful.